Forestil dig, at du er 11 år og lever i et land ødelagt af krig. Du bliver tvunget til at kæmpe, fordi soldater har bortført dig, eller fordi du ikke har penge til hverken mad, tøj eller skolegang. Dit liv som soldat er hårdt, rædselsvækkende og farligt. Hver dag ser du vold, voldtægt og død. Du er skræmt og har kun et eneste ønske. Du ønsker, at mareridtet vil stoppe. Du overvejer at stikke af. Det lykkedes for dig at flygte, og nu er du i et demobiliseringsprogram sammen med andre børnesoldater. De voksne der siger, at du skal tage hjem til din familie, men hjemme er situationen den samme som før. Der er stadig ingen penge til mad, tøj eller skolegang. Og kampene fortsætter, og soldater prøver hele tiden at få fat i dig, at bortføre dig. Hvad er det egentlig, du har at se frem til? La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand il y a la guerre, tout le monde est affamé. Les coquets ne vont plus, coquerico. Lève tout balai ne va plus, jouer les ballons. Børnene fortæller om deres forfærdelige oplevelser som soldater. De er blevet tvunget til at kæmpe, tvunget til at dræbe for at overleve. De er blevet misbrugt, voldtaget og tortureret af voksne soldater, de som rekrutterede dem. Ofte fortæller de deres historier anonymt for at undgå repressalier. Est-ce que vous pouvez leur demander comment ils s'appellent? Oui. Jean-Marie Bagalo. Est-ce qu'ils peuvent raconter? Est-ce qu'ils ont été des anciens enfants attachés aux groupes armés? Oui. Ils avaient quel âge quand ils ont été enrôlés? Lui, il avait 15 ans. 14. Lui, il avait 14 ans. Est-ce qu'ils ont été recrutés de force? Muliingiaka kwa kinguvu au kupenda? Ndio tuliingia kwa kinguvu. Ilikuwa kwa kinguvu kukazanisha. On les avait pris par la force. C'était où que ça s'est passé? Wapi ndio walikamataka? Ngweshi. C'était à Ngweshi, à Walungu. Qu'est-ce qu'ils faisaient à ce moment-là? Pourquoi nafanya nini sasa walikamataka? Kwa watoto masomo. Ils étaient des écoliers. Et il y a des soldats qui sont venus à l'école les prendre ou comment ça s'est passé? Basoda walikuwa wakamata kwa masomo au bilikuwa yeye? Tulikuwa kanatoka kwa masomo, unaona bilikuwa Quand on nous avait frappé beaucoup et beaucoup encore, tout le monde était perdu dans la forêt. On nous punissait par des fouets. On va te dire que si tu as fait une erreur, on va te fouetter au même 70, même 120, même combien de fois. Il y a ceux qui vont mourir à cause des fouets. Et que... C'est ça. Parmi tes amis, il y en a qui sont morts à cause des fouets? Oui, il y a 2. Wakati tuko tunaenda tunakimbia mule mbukimbizi ndio balitukamataka mpole. Ukakatala banakupika masasi mule mpole. Balikuwa banachinja mtu tu saa kuku. Na abata kuzika banakuchinja tu na banakuchuna saa kamundele. Na banakuacha vile mpole. Ndio bamingi bafie balikufa. Ukata mbele liziba banakutia mkinyo. Huku kubuna muki banakukata banakutia mkinyo. Na huko naona. Det er nogle af de frygtelige historier fra den Demokratiske Republik Kongo, et land i Centralafrika ødelagt af krig. I Kongo er 30.000 børn blevet rekrutteret som soldater. Piger bliver også brugt som sexslaver. I 2004 blev der oprettet et nationalt program for at demobilisere børnene. Programmet var en del af fredsprocessen, men stadig er tusinder af børn ikke demobiliseret, og i nogle områder fortsætter rekrutteringen af børnesoldater. Ud af de 12.500 pigebørnesoldater, man tror der er kun 2.000 fundet. Vi synes ikke, at regeringen og det internationale samfund gør nok for at demobilisere alle børn og sikre dem, at de kan vende tilbage til et normalt liv hjemme. Sammen med min kollega Andrew Philip tog jeg afsted for at møde tidligere børnesoldater. Amnesty International, som vi arbejder for, vil nemlig gerne vide, hvorfor så mange børn i Kongo fortsat er i risiko for at blive børnesoldater. Vores efterforskning begynder på en fodboldbane ved et transitcenter for tidligere børnesoldater.
banitayarishe maisha yangu mzuri, nirudie kunyumba na mimi maisha yangu ikuwe mzuri, na mimi mkaribie basi na kila kupita banisema sema huyu ni soda, huyu mimi ashakuwa maibo. Shi basema kama shi bamfa soda tutapata msaada kutamba kwenye balipita kama mkonadero. Mimi tunasikia sema tutapata kitu mkisoda. Yeye kuna tuluma tena mafikiri ili shi bamfa soda. Na shi tufanye shi mzuri na shi turudie kunyumba tuko tu mzuri na shi. Juu ya kuona kukosa vitu tutafanya. Mama yetu haiko, watu walituacha na si kutoka Mumbu soda nakuwa naomba Mungu bangenyachaka basi Mumbu soda kama hivi niko sawa. Kinyiki kutukabisa kwa hii wakati kia nguvu kwako ni kitu gani? Kwenye niko kula tu na kuvala ndiko niko nguvu. Juu ya kwanza nilitoka kwanza mkijeshi. Mimi nakuta njala kunyumba. Mimi naona kwenye nilitoka sina kitu yenyewe mnasema sekumbi. Hasa mimi niingie tu mkijeshi tena basi nitaanza kufia. Pourquoi est-ce qu'il préfère être dans l'armée? Jana unapenda basi kurudia mkijeshi kama unakutana maisha na kwa nguvu kwa. Juu basi naanza kufa tu limwana limoya ku Kongo. Juu ndio nanitumikia Kongo bila kitu mimi basi naanza kufa tu basi limwana limoya kwa. De, der er så heldige at blive en del af et demobiliseringsprogram, føler sig sikre for første gang i lang tid. De får skabt et håb om en bedre fremtid, og de får mad og tøj. Hivi yenyewe tuko tunafanya hapa ni ya kusema ke hizi manguo tunazungumza purke basi kwake ziiba siku moja waende wasipatie wengine watoto waanze vala vitu ya hivi. I centret brænder de soldatertøjet for at markere, at børnene er frie. Nu kan de vende hjem, tilbage til deres familier, men livet hjemme kan også være vanskeligt. Les conflits armés qui se sont succédés ont poussé les familles à des déplacements massifs et fréquents. Et lorsqu'on se déplace, on ne se déplace pas avec les champs, on ne se déplace pas avec les bétails. Et lorsque les enfants retournent dans les communautés et qu'ils n'ont rien à manger, là, ça constitue un premier facteur de risque au recrutement. Parce qu'il n'existe aucune autre solution alternative et vous savez que la plupart des interventions du programme national, non du programme alimentaire mondial sont limitées à des communautés périphériques de la ville. Et ils ne peuvent pas aller là parce qu'ils disent qu'il y a l'insécurité, ils ne sont pas rassurés de leur sécurité. Muna Namegabe kæmper for børns rettigheder. Han er leder af centret. Den dag børnene tager afsted, får de en overlevelsespakke. Den kan hjælpe dem, når de kommer hjem. Muna kan ikke lade være med at tænke på, om nogle af børnene kommer hele hjem, eller om de bliver taget som soldater igen, selvom de har demobiliseringspapirer på sig, der skal beskytte dem. Han har allerede prøvet at sende børn hjem 2 eller 3 gange. Ce qui s'est passé ou ce qui se passe encore dans notre pays, c'est que depuis que les conflits armés ont débuté, et les gros, ce sont des enfants qui ont été forcés à se faire recruter par les groupes armés, et d'autres à cause de la pauvreté ou de problèmes familiaux, surtout les orphelins ou les enfants maltraités, sont partis d'eux-mêmes pour se faire recruter dans les groupes armés. Et la communauté nationale, appuyée par la communauté internationale, on a fait pression pour que les droits des enfants soient respectés et pour que ces enfants soient libérés et réinsérés dans leur famille et leur communauté. C'est une vérité, c'est une évidence, les recrutements ou les re-recrutements. Ces deux formes-là continuent dans certaines provinces de la République démocratique du Congo. Les enfants sont plus utiles d'une manière classique comme dans d'autres pays parce qu'ils constituent une main-d'œuvre qui est gratuite. Et les enfants ne réclament rien et en plus ils sont considérés comme des excellents combattants. Pourquoi? Parce qu'ils ne reculent pas devant un obstacle. Ils sont prêts à tout, à avancer malgré l'obstacle à cause de leur immaturité. At komme hjem til familien er et lykkeligt øjeblik. Familierne er glade for at have børnene tilbage. Men børnene er stadig i fare.
Og mange bliver børnesoldater igen, fordi de ikke får en chance for at uddanne sig eller finde et arbejde, der kunne hjælpe dem tilbage til et normalt liv. Demobiliseringsprogrammet støtter ikke børnene, når de først er tilbage i deres lokalsamfund. Og krigen har gjort familierne så fattige, at de hverken kan klare sig selv eller skaffe mad, tøj og skolegang til børnene. Na ndio maana mimi nafika hapa kuuliza ya kuwa hivi mimi nampata, lakini siyakuwa na ile roho kanuni kamili ya kusema kama ashakuwa tena wangu. Njoo ile mnaweza niambia kama hatarudiaka tena wala atarudiaka tena. Sijiwezi mimi peke. Hata vile gisi ya kumchunga na akili yenyewe alienda kamata kule, sijua kama anaweza kuwa tena na akili ya kimutu sawa vile kawaida. Na maisha nayo iko sawa, inanivuruga kupata chakula, kupata masomo ya kumsomesha. Ile njoo nguvu yangu, juu hatuna leta pour le moment ya kukamata watoto waende kwa masomo. Ofte kommer officerer forbi med falske løfter om mad og penge for at få børnene tilbage i hæren. Est-ce qu'il a peur que l'enfant soit recruté de nouveau? Siwezi bifurahia tena aingie mule, lakini ile iko nafika kila mara. Tuko tunaona watoto wanabatosha mkijeshi, kisha tena kunakuya komanda fulani aseme niko na $10, niko na $5, munifati, na njoo pale watoto wanatupotea mwingine. Josha kuwa na ile nosio ya wajua alionjaka, anaweza mfuatilia juu ni kumudanganya. Børnene kan også blive tvunget til at vende tilbage til hæren. De bliver tvangsrekrutteret. Selvom demobiliseringsdokumentet skulle beskytte dem, så ignorerer officererne det. Officererne truer også familierne for at tvinge dem til at udlevere børnene. Mbobo, en tidligere børnesoldat, er en af de mange, der risikerer at blive genrekrutteret. Soldaterne har allerede truet hans mor og hans familie. Sasa alifika hapa tukapita tunamfukuza atoke kabisa juu ile wakati walikuwa nafanya mwenye anatia soda nyumba banakia kummenase banamupiga na sisi tukaogopa tukamwambia aende na njoo vile aliendaka na huko na njoo kwenye iko hakwaki hapa kwa nyumba. Det tærer på Mbobo, at hans familie bliver truet, og han ikke kan få lov til at uddanne sig. Og til sidst bliver han måske tvunget tilbage til hæren. Il n'y a pas où manger, mais ma mère qui est de là, même si il peut m'approcher chez lui, il n'a pas de l'argent pour m'accueillir, pour aller me faire étudier à l'école. Par conséquent, je suis resté de là. Est-ce que ça vous est arrivé des fois de penser que vous feriez mieux de retourner dans l'armée? Oui, chaque fois ça m'arrive. Il y a des gens qui sont venus prendre les soldats, démobiliser, les enfants soldats. Il faut qu'ils aillent se présenter là-bas. C'est pourquoi je suis parti de là. Alors, mais j'avais l'ambition de rentrer dans l'armée puisque je n'ai pas absolument rien. Ici, bon, je me comporte comme un individu, je ne fais que voler. Moi qui j'avais devenu bandit, je suis encore son enfant. Ils m'ont laissé comme ça de se disperser dans des quartiers. En hel generation af børn i den demokratiske republik Kongo er blevet tvunget til at ofre deres barndom på en krig, der vil mærke dem for evigt. Balikuwa wanavuta mayani ya makali sana bale. Balikula madawa ya mingi. Na ndio mnaona hata bale watoto ile bitulitubi wanafaa pale. Ni ile mayani ile inaanza sasa kubananyea akili. Kutakuwa bamoya batakuvula manguo, batageuka basili. Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont déshabillés? Na wakati wenyewe banatosha manguo vile banaanza fanya nini? Ni baanza sasa kukutanishana banaume wawili, ni baanza sasa kufanya saa vile banamuke. Na bako banafula miana. Ndio. Na wewe mwanamke, nyie bote ni muko pale. Musicheke, musiseme kuangaliaka tu. Ukacheka banakuua. Elle dit que hata wewe mwanamke na banamuke bote kuvula manguo. Hata mama yako, hata uko saa vile uko na mtoto yako pale. Usisikie hayo, unavula tu nguo mbele ya mtoto yako. Ungali mtoto kidogo, hata wa mwaka 10, utaenda kukutana alisha kuzala. Hvad skal der til for at sætte en stopper for, at børn bliver tvunget til at være soldater? Jeg er fuldstændig overbevist om, at de, der efter international lov anses for krigsforbrydere, skal bringes for retten. Kun på den måde kan børnene føle sig sikre igen, sikre på, at krigsforbryderne ikke længere kan skade dem. Børnene skal også gå i skole og have en uddannelse. Det skal prioriteres højt. De fleste børn, jeg talte med, sagde, at deres højeste ønske var at gå i skole og lære noget.
Vi skal give håb til børnene og deres lokalsamfund. Det håb er deres fremtid. Uden det vil genrekrutteringen ikke stoppe. Jeg talte med en embedsmand fra UNICEF, Frank Cachando, om det. La communauté va continuer à socialiser, à reprendre à socialiser les enfants et à les prendre comme leurs enfants. De l'autre côté, il y a maintenant les agents formés pour ça, les agents de protection qui doivent poursuivre leur travail en termes d'accompagnement psychologique. Mais l'enfant n'a pas besoin que de ça. Dès qu'il est rentré, il doit manger. Dès qu'il est rentré, il doit être soigné. Donc il doit accéder aux services de base. Les services de base, dans le chaos, les 10 ans plus de 30 ans de dictature et les guerres qu'a connues notre province, les services de base, ils n'existaient plus, ils sont inexistants. Donc il faut que quelqu'un assure ça. Il faut que quelqu'un assure ça. Et ce quelqu'un-là, à titre principal, c'est l'État qui doit assurer l'accès de tout le monde aux services de base. Mais comme l'État ne peut pas y pourvoir pour le moment, bon, il faut bien que les gens volent à la rescousse de l'État et combler ce vide-là. Donc ce sont les organisations d'appui, les bailleurs de fonds, les Nations Unies, les ONG, tant nationales qu'internationales. Voilà. Regeringen i den demokratiske republik Kongo og det internationale samfund må hjælpe børnene og give dem mulighed for at skabe en fredelig fremtid for dem og deres land. Børnene er jo Kongos fremtid. Jeg tager nu tilbage til London for at skrive min rapport. Jeg vil have, at folk skal have viden om den her katastrofe og kende følgerne, hvis vi ikke tager affære. Vale,